Personajes de ficción convertidos en héroes sociales. Experiencias activistas basadas en cuentos populares. Mitos que escapan de los libros y aparecen en cualquier manifestación. Máscaras anónimas enfrentadas a políticos villanos. Héroes del día a día combatiendo la crisis con creatividad. Metrópolis dedica su programa de esta noche a un conjunto de propuestas creativas situadas a medio camino entre la ficción y el activismo social. La ficción política hace 3 operaciones. La primera, crea un nombre o un personaje colectivo, que la segunda, produce nueva realidad y por último, interrumpiendo la realidad que existe. Los realistas franceses del siglo XIX proponían pintar lo que se veía. Estas experiencias, todo lo contrario, proponen hacer lo que se ve. Es como si dijesen, nos hemos cansado de mirar, ahora queremos vivir la imagen. Yo no sé por qué llegué, exactamente, yo personalmente. El movimiento sí sabe por qué llegué. Fue un momento de convulsión en la Ciudad de México y de pronto agobiado por los problemas de la renta, del trabajo, de que me estaban queriendo lanzar de mi casa, agobiado, con familia. Llego a mi casa y una luz roja y amarilla entra por la ventana. Y a partir de ese momento, sin yo proponérmelo, quedé así. Es suficiente, basta. Y al salir, de pronto coincidió que venía una manifestación de la Asamblea de Barrios, exactamente con los mismos colores, y la gente empezó a reclamar mi presencia. Barrio, mi super barrio. Barrio. Hubo distintas etapas. Al principio explotamos y la fuerza de Superbarrio estaba en el miedo y el terror de los funcionarios y los gobernantes al ridículo, de enfrentarse con un luchador enmascarado. Ellos consideraban de que Superbarrio era una ficción, pero la gente que estaba atrás, aparte de lo que estaba diciendo Superbarrio, sí tenía sentido y tenía todas las razones. No tiene fronteras, es mi cuadra, es mi colonia, es mi ciudad donde quiera. Se dicen muchas cosas sobre la lucha libre, que si es verdad o es mentira o es espectáculo. Lo que sí es cierto es que el imaginario es totalmente verdadero. La gente va porque cree en esta representación del bien y el mal. Los superhéroes eran de ficción, eran inexistentes. En la Ciudad de México sí existían, eran verdaderos y luchaban tanto en el ring como contra las autoridades corruptas. Ustedes que explotan y estrangulan al pueblo con miedo, soberbia y desprecio. Ustedes que destruyen la vida en nombre del progreso. Yo los reto a ustedes, a los 6, y pongo el futuro del pueblo como prenda y voy por ella en una lucha hasta vencer o morir por la felicidad del pueblo. La fuerza de Superbarrio no está en mi fuerza, está en la fuerza de la gente, en la fuerza de las comunidades, en la fuerza de las madres, en la fuerza de los trabajadores. Es un ciudadano colectivo, está representando las aspiraciones de toda una colectividad, de toda una comunidad. Eso es lo que le da sentido a esta lucha tan importante que permitió la reconstrucción de lo que sería en las áreas centrales de la Ciudad de México después del sismo de 1985. Fueron luchas en favor de los habitantes de la ciudad, de sus derechos, en contra de la polución, en contra de las contaminaciones por automóviles, a favor del transporte público. ¡No te metas con mi súper! ¡Ay, ay, ay!
Superbarrio era un llamado permanente. Era un llamado permanente a que ningún ciudadano, ningún habitante estuviera solo. Mientras haya un habitante sin vivienda, sin derecho a un techo digno para su familia, sin empleo, Superbarrio, como una aspiración, seguirá existiendo. Ficciones, nombres colectivos, máscaras que nos hacen invisibles al poder, pero visibles para los demás cómplices. Las ficciones son proyecciones delirantes que nacen en el espacio que queda entre el autor y el que las recibe. Estos proyectos se centran más en el que las recibe, en el espectador. El espectador es alguien más libre de lo que suelen pensar las corrientes críticas. Una imagen nunca puede representarlo todo. Es el espectador el que añade o complementa aquello que falta. Yes, today I'm here as Unemployed Man, the jobless avenger, the master of 1,000 resumes, fighting for the rights of the unemployed, the underemployed, and the creatively self-employed. Well, I think we started this project with the belief that stories are important. And as human beings, stories help us understand the world and our place in it. And the stories that we believe about who we are can inspire us to act, or they can keep us quiet and obedient. And the problem is that so many of the stories that we are told tell us that we are lesser human beings, whether it's because we're poor or unemployed or an immigrant. So we wanted to tell a story that blew all of those stories of powerlessness to pieces. And our story would tell us that we're not just human beings, but we were superhuman beings, and help us recognize that we are being heroic in our everyday lives, just by trying to survive in this really unfair, brutal economy. The main character is, of course, Unemployed Man, who I'm dressed as today, who looks a bit like Superman, only after he's been sleeping on somebody's couch for a couple months. And we also have a character like Wonder Mother, who has to fight against economic supervillains, but with a baby strapped to her chest, which is something that I'm sure a lot of working mothers can really relate to. We also have a character called the Master of Degrees, who is a graduate student superhero whose power is that he's super overeducated for any of the jobs that are currently available. And he is shackled by debt and carries around a giant ball and chain everywhere he goes that says student loans on it, which is, again, something that I think hundreds of thousands of students in this country and around the world can relate to, because they're all just being crushed by debt. We also have a character called Fantasma, who is perhaps the first undocumented immigrant superhero ever, and her power is that she's invisible, but only to those who hire her. And her character speaks to the invisibility that many immigrants feel in a larger society. We're looking at a period of time in which people are willing to put their bodies on the line to fight for justice. And right here in this square, all these people who are camped out here, they may not be wearing masks or capes or brightly colored spandex tights, but without question, they are heroes. And all of the people who are part of this
movement across the country to try and change our society for the better and are willing to take real risks in order to do that, that is the work of superheroes. Of course, you can't have a story about superheroes without having a lot of great supervillains. The Invisible Hand is probably the main supervillain in our book that is the sinister mastermind behind all of it. And he represents that invisible force that is constantly trying to manipulate the rules of our economy in favor of the top 1%. And so often when people are fighting against these economic forces, it is very difficult for them to know what they're fighting against. It feels sometimes like we're fighting against, thin air, because these are policies and ideas. And so we thought that if we could put these ideas and these policies in masks and capes and brightly colored spandex underwear, then people could point at them and understand them more clearly and realize that that is what they're fighting against. Culture, to me, especially, culture is what makes the world go around. The culture is all around us. Culture is like how we think. It feeds our mind, our ideologies of, this folk culture, this stories, bedtime stories for children, teaching them morals. We use culture to translate how we operate in society. Hay una figura de ficción que a mí me interesa mucho y es ese conejo indefenso, pero de mente rápida, que logra burlarse de sus enemigos, de enemigos mucho más fuertes que él. Es una figura que aparece en todas las culturas. El conejo Brer en América, los conejos africanos, los conejos héroes de Persia. La figura moderna de ese conejo es Bugs Bunny, ¿no? Pues bien, para mí estos proyectos son de alguna manera como una actualización de ese personaje, ¿no? Personajes de ficción que gracias a su astucia logran vencer a enemigos mucho más fuertes que ellos. We live in a total American society of consumerism. That is the big church in our lives. It hits us with thousands of marketing events in our brains. Every minute, every hour, we're walking around. Whoa. We're hypnotized. So, Reverend Billy and the Stop Shopping Church, we come in and we say, no, we're going to stop shopping. And we're going to help each other find ways not to think that way, not to dream about products. We're going to spread the good gospel through all of America. We can back away from the product. Drive the money changers out of the temple this year. We are all ending up inside these super malls. These products are taking over our lives. Should I just get up there? And this isn't about ethical shopping. This isn't about ethical consumerism or sort of lifestyle adjustments. This is about radical imagination. This is about changing how you occupy the world, how you occupy space, how you occupy relationships. Hallelujah! Change, hallelujah! Let's change! We're here in the heart of the Mall of America. It's a religious country. Very. And we have this right-wing apocalyptic Christian character On higher ground, this church believes. who Reverend Billy is modeled after. And you will find him on late-night television, a country western or a Elvis impersonator with a flashy clothing and big hair. And he's shouting at you, "You're a
sinner! Send $29.95 for your prayer book. No, America's problem is not in bad politicians or lack of money. America's problem is sin. This goes on all the time in the United States. Every night, every night, every night. Our idea, take the power of that character, take the costume, take the gestures, take the voice attitudes from him and make something else, amen? We're proceeding into the shopping season under an enormous misunderstanding. We think that we are consumers at Christmas time. No, we are being consumed at Christmas time. Oh, but that new Xbox 360, oh my God, no, I gotta have it. Oh, it feels like real life. Oh, what? Somebody give me a change-alleluia here. Change-alleluia. Can you do that, brother? May this young man, may the ability to distinguish between real life and simulated life come into his body. So Reverend Billy started on the street at Times Square about 12 or 13 years ago, and he was really by himself. And he was shouting at people walking by, and people weren't necessarily listening because there were all these other preachers there too, and they thought, oh, he's just another one of those loony right-wing guys, you know, or girls occasionally. But it happened because he was in front of the Disney store that activists started to kind of gather around and say, hey, you know, we've got these issues. You could talk about these. And they'd hand him a little card. They'd be sweatshop workers or anti-sweatshop workers. And so activists started gathering around Reverend Billy and started realizing it was an instrument they could use as well. And those activists became the choir. Right? And then I came in and we started building this community and this choir of people and singing, because after all, what feels better than singing? And it's always been a great tactic, you know, song, music. Complexity in it, and partially that's because this is a Christian nation, and because whether we like it or not, whether we're Christian or not, we're responding to Christianity all the time in this country, politically, socially, culturally. Those narratives, those stories carry us, our movies, our books, even how we elect politicians. We are constantly bringing the Jesus story in and forward, and that's the myth of this nation. It's one of them, anyway. Reverend Billy, what is the mission? What is it you're trying to tell people? We're trying to get them to slow down their consumption, amen. We're addicted, we're conflicted, we're hypnotized, consumerized. You could say that all preachers are fake. I mean, they all get their costumes and they go to divinity school and they say they're, you know, halfway between you and God. Well, we can argue about that. It was always fake, but it was always a construct that was socially accepted. But in the old days, it wasn't shown. It wasn't transparent. You didn't get to see the effort. You didn't get to see the church and the preacher being made before your eyes. And so we say, yes, it is a fiction. Now let's work together. Let's try to see how would you think about life? How would you think about justice? How would you take care of your families and have safety? Just being a human being. But let's wear costumes. And let's pray to something. Who knows what? And let's do that together. We'll give our own. There's a lot of, I would say, real sincerity in it too. So I don't want to say that it's just an act or that he's just a fake preacher, because Billy does perform a real function for people as a pastor, for lack of a better word. Amen.
El director de la película Avatar ya lo advirtió el día del estreno. Va a ser una auténtica revolución, los efectos especiales y la imagen real no se van a poder distinguir, dijo. Y de alguna manera tenía razón. Apenas llevaba Avatar 2 semanas en cartelera cuando un grupo de jóvenes palestinos conmocionaron a medio mundo manifestándose vestidos de Na'vi, como los personajes buenos de la película de Avatar. Después de ver la peli, estos chicos deciden presentarse con sus cuerpos envueltos en el imaginario de Avatar ante los soldados israelíes, las cámaras de prensa internacional. ¿Y qué logran con eso? Pues desde mi punto de vista incrementar la cadena de significados asociados al film, ¿no? Es como si hubiesen colado un fotograma, una escena que no estaba incluida en el guión original, entre todas las de la película. Protesters dressed and painted themselves as the native blue Na'vi character from the Oscar-nominated blockbuster film Avatar. One Palestinian activist said, quote, "We are here, avatars and Na'vis, fighting against the sky people who are taking away our land and occupying our people." Se convierten en ficción para ocupar nuestras pantallas y despertar en nosotros, ojalá, el deseo de cambiar este mundo. Esos cuerpos mal pintados de azul escapando de los disparos entre el humo y las piedras parecen estar diciéndonos con su acción que a lo único que podemos aspirar es a enfrentarnos al mundo usando la imagen como avatar, que no es poco. Art is something that people tend to consume in very specialized settings, like an art gallery or going to a music concert. But culture is something that people are consuming every single minute of their lives, whether it's radio or television or comic books or sports. So I prefer to work with culture because that's where people are at. That's where people's attention is focused. Corporations understand this, different political leaders understand this, governments understand this. People themselves who actually develop the culture need to understand how powerful culture is. It's something that affects all of us, all around us, and forms like almost everything that we do. So it's a definite, I would say, battlefield, if you may, that as progressives we have to engage in. Esto es como en el mito de Ulises, en el momento en que se encuentra con el cíclope, con Polifemo. En determinado momento del mito, Polifemo le pregunta por su nombre y Ulises, astuto, le responde: mi nombre es nadie. Y esta astucia le servirá luego para escapar, porque una vez que apuñalan en el ojo a Polifemo, él se irá en busca de sus hermanos y les dirá: ayudadme, me han atacado. Los cíclopes le preguntarán: ¿pero quién ha sido? Y Polifemo les dirá: nadie me ha atacado. Y entonces los cíclopes se ríen de Polifemo y en esas, digamos, Ulises aprovecha para escapar. Y de alguna manera todas estas iniciativas son lo mismo. Igual que Ulises, se hacen invisibles frente a la mirada del cíclope, frente a la mirada del poder, que es la que te captura cuando te nombra, pero al mismo tiempo se hacen visible en la realidad la presencia de un conflicto y la presencia de una comunidad. Greetings world, we are anonymous. La máscara de Anonymous es un personaje colectivo que de alguna manera hace la misma operación que en el pasado hizo el nombre de Espartaco. Es la construcción de un héroe, digamos imbatible, un héroe que ha vencido en 1000 batallas, pero que no es nadie y somos todos. Pues no somos más que una idea, un pensamiento que se mueve sin líder ni jerarquía y funciona gracias a la sinergia ejercida por las personas que creen en su causa. Una causa de justicia y libertad en este mundo lleno de opresión e intolerancia. Buscamos algo seriamente amenazado, una vida realmente libre y digna. Lo que quizá durante los años 60, los años 70, era una táctica, digamos que ponían en marcha un grupo restringido de intelectuales críticos, de activistas, de gente de izquierdas. Hoy yo creo que forma parte del campo de posibilidades de cualquier persona con un simple acceso a Internet.
Todo esto surgió en Internet, en la popular web 4chan en 2003. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho, y Anonymous ha salido a la calle, dejándose ver de forma continua en las manifestaciones y protestas que han recorrido el mundo en los últimos meses. El símbolo de Anonymous es una máscara popularizada por el cómic y más tarde por la película, V de Vendetta, cuyo origen real está en 1604, en un tipo llamado Guy Fawkes. Guy Fawkes fue capturado mientras preparaba los explosivos para volar el Parlamento inglés, y ejecutado por ello. Aquella ejecución pasó a la historia de Inglaterra como un día para celebrar la noche en la que los traidores fueron ajusticiados, en la que recreaban a Guy Fawkes con una máscara. Posiblemente así se habría mantenido para siempre, de no ser porque este personaje fue recuperado en V de Vendetta, el cómic escrito por Alan Moore e ilustrado por David Lloyd. Este cómic está ambientado en una Inglaterra sometida a un gobierno totalitario fascista tras una guerra nuclear. Contra ese gobierno, surge la imagen de un vengador anarquista, quien recupera la imagen antitotalitaria de Guy Fawkes y su máscara. Esta es la misma máscara que los Anonymous hemos decidido utilizar como imagen. Una imagen de lucha contra la opresión. Pero sobre todo, una imagen que garantiza el mismo anonimato que el del protagonista de V de Vendetta. Les enseñaremos las cosas que el poder no quiere que vean. Así que si sientes la responsabilidad de levantarte y luchar por la libertad de expresión, contra la avaricia criminal, la opresión de los gobiernos o la manipulación mediática, tú eres parte de Anonymous. El relato que vehicula la máscara de Anonymous sería que somos todos, somos el pueblo frente a una élite, digamos, de políticos o de banqueros o de gente con poder. We are anonymous. We are anonymous. We are legion. We do not forget. anonymous. We are legion. We are anonymous. We are legion. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Los que están detrás de este mito son los que siempre han estado detrás de los mitos. Todos, nadie. Los de abajo, el pueblo, quienes cuentan el mito.